In a significant boost to the Tripura Motha party, a formal joining ceremony was held on Thursday at the Ananda Bazar Town Hall in Kanchanpur. The event marked a notable expansion for the party as 203 voters representing 70 families officially transitioned from their previous political affiliations to join the ranks of Tripura Motha. In a significant political development ahead of the upcoming ADC elections, the Tripura Motha party hosted a high-profile induction ceremony at the Ananda Bazar Town Hall in Kanchanpur. The event saw a substantial surge in party membership, with 203 voters from 70 families officially pledging their allegiance to the Tripura Motha platform. Jatini samung stangpo ang jatini samung tang saja. Oke ang paso founder keno chung satjona keno chung samung tang thayus ka. Chung Tripura Motha ko. Moiddo khano chung mane sa mane understanding o chung kisa ungkong lekha. Erpore chung Congress o pray 2 বছর 7 মাস tui chung kaha. Chung tha. Oke chung Congress o chung nai ne ha. Tina Adibasi Congress niye chung no অনেকটা একটা কোনো আইডিওলজি ক্রয় কিন্তু কোনো চিনি ফ্রিডম ক্রয় কোনো স্বাধীনতা ক্রয় চিনি কি প্রাসানি পাও আরমি তিনিও আং আইনি র ন্যাশনাল পার্টি আং থাঙে আং খরং সাইয়ে ন্যাশনাল পার্টি খরং সাইয়ে আং তंखे আবো কোনো লাবনাया आंनि प्रासानि बये आं Tripura Motha तंगे आइनि खरं न आं स्प्रे खे तंखे आबो से लाबनाय हिया आं तिनि उचित्रे वेहा आइनि Tripura Motha wo Tripura Motha party o ang uchi bubagrani dai di bubagrani netritwo no chini yem sarboboronjoni netritwo no tre weha ang hapai dia ani simungke ke Tripura Adibasi Congress ni organizing secretary state committee I'm bumungke bo Jiskel Deborma. I'm isni mungke bodeng ha mungke bale Lilendra Ria. I'm itu mo jaga ke Purbo Satnala Algon Jepara. Cuma berontio oneka poribar tu Kongres wo samutang leha. Sini hoga ikie. Abo tanglai moni muidewo chung onekta khorso kheye pho chung berai laiye pho Agartala Dharmanagar jaga jaga wo chung prochar kheye berai lainai ha khe aboni motewo chini puno development malama kroi dol ni ching dol wo se onekta bezal dikhiye chokronto mondiyo chung bo party o tongye chini jati no tikhume nima ake chini jati ham panda me nima bo puno chingbo panda subida ongya ye ini buat Tripura Motha, ini Maharaja ni dolwo cungtung soye, joto si cini Tripura wo nagorik tunai cini sab tu mam hataku kuno loge tu ye, masa puman ya po jatin bau pandau samtau ye, ini borok ini. Cini ro Ananda Bazar, Town Hall, ya joining program, wo program mo cini ST Congress, ni block committee ni President Secretary ke chini Jiskel Deborma bini netritwo Congress Bilendra Jiskel kya ke sponsor Choniram brani netritwo total 63 family Congress ni ya karya Tripura Motha phaya brang total voter ha 203 wo brang Tripura Motha wo tinio chombai pal joining ke ha mai mole brang nai le ha prai 1-1.5 বছর ba abon iskamo tangi tongne phono tongo ada bro 1-1.5 বছর o brang Tripura Motha ni koekjona chini leader ono skang tangphang chini tangphang ro tongo
आरो इम्फो बेसिरभाग कांसिया कांग्रेस खेफायनाय आबो परिबार ब्रां नायनाय हा कांग्रेस तंगे कुनो लाभ रय एवं कांग्रेस नि बाइसे बीजेपी ओ बात्रे पार्टी ओ सीपीएम पार्टी ओ थांगेपो कुनो लाभ रय माय मले त्रिपुरा सारावनि हामपान्दा त्रिपुरा सारावनि हामक्राइम बये आरो कुनो काउ सा मानि स्कोप रय एवं ब्रां शुधु नेशनल नि काउ साये डेवलपमेंट नि काउ साये सबका साथ सबका विकास नि काउ साये प्रेक्टिकली कुनो डेवलपमेंट खेया त्रिपुरा सारावनि एलाकाव चौनाय के नोई तो जेखाने तुई नाव तुई क्रुई कारेन्ट क्रुई आबदी के स्कूल काहाम क्रुई विभिन्न फक्सिमो चौनो इतो काबरन बयनो चिनि बुबाग्रानि जे थानसानि मारि थानसानि नियो चौ चिनि जे माइमारमा चिनि अधिकार चौआबनो साइन लाये तुइबियानै बय तिनियो चौ जे त्रिपुरा साराव ए कुंगे थानसावंगे चौ फाइट केनाय आबो जागाव ब्रांको तिनियो चौ पालरिनाय ये ब्रां जे फाइमन बय ब्रां चौ हाबाय खुबाय के ब्रांनो याचाव सावो बारि खाकचावो वेलकाम जानावो ब्रांनो हामबाय जानावो ब्रांफो हाफांस्लाये जोंबाय पाल थानसानि मारियाव फाइमन बय Pure Report, Chini Khora.